Amen. Amén. So we are quite a few people. Así que somos bastantes. I guess everyone who joins here Así que cualquiera que se junte, is a member of the movement. de los que se junten en esta llamada, en esta I clase, guess at one point you have joined, entenderé que son parte del movimiento y que alguna vez entraron al whether movimiento. it's since a few weeks, months, or a couple of years. Bien sea que entraron hace poco, semanas, meses o hace años. Maybe you're already in it since 10 years. Tal vez has estado en el movimiento por más de 10. And there must have come a time where you decided that this message or this movement is the one. Tuvo que haber llegado algún momento en tu vida donde entendiste que este mensaje, este movimiento era el correcto. So I want everyone to go back to that moment Así que me gustaría que volviésemos a ese momento. and I want to ask ourselves the question, Y me gustaría hacerles la siguiente pregunta. what is this all about? ¿De qué se trata todo esto? Why does this movement exist? ¿Por qué existe el And movimiento? what was it designed to be? ¿Y para qué fue diseñado? And with that question comes, of course, the question, Y con esa pregunta viene, por supuesto, la siguiente why pregunta. are you in it? ¿Por qué estás tú en el movimiento? So just to repeat the question, Así que repitiendo la pregunta de nuevo. what is this movement about? ¿De qué se trata este movimiento? What is this message designed to do? ¿Y para qué está diseñado el movimiento? ¿Qué tiene que hacer el movimiento? ¿Fue diseñado para hacer qué? Gabriela? Okay. So I think this message is designed especially for purpose of salvation. So I guess most Me parece que el mensaje está diseñado. To translate into Portuguese. Então, eu digo que esse movimento foi designado para algum ponto de salvação. So I think all of us that joined the movement at some point in our lives were seeking that direction, were focused on our salvation. Então, eu creio que todos aqueles que se juntaram ao movimento em algum momento estavam enxergando um ponto de salvação. For salvation. Gail? The movement was designed El movimiento fue diseñado to bring an end to the great controversy. We have a prophetic message Tenemos un mensaje to profético take to the world, para llevar al mundo. and like Gabriela said, for salvation. Y como dije, para la salvación. Since we're starting, we've had various answers. I want to write them down. Así que me gustaría escribir alguna de las Let's do respuestas. just the question. Maybe we do it this way. What is this message for? ¿Para qué es el mensaje? Sería la pregunta que estamos haciendo. So Gabriela said it's for salvation. Gabriela estaba diciéndonos que era para la salvación. So this message is designed to bring individual people or church salvation. Así que sería para la salvación de individuos.
For those on the screen, am I writing big enough? Para aquellos que están aquí, ¿será que estoy escribiéndolo? Is it big enough? Yeah? ¿Quieres saber si su letra es lo suficientemente grande? Barbara? Yeah? Okay. Okay. So, Gail, will you repeat again your points? What is this message about? Versa said it's to bring an end to the great controversy. It's It's a going, prophetic message. it's a prophetic message, and what does this prophetic message do? Es un mensaje profético, pero ¿qué es lo que hace este mensaje profético? It brings an end to the great controversy. An end. Okay. Thank you. Terminará la gran controversia, el mensaje, terminar la gran controversia. So it's prophetic and it brings an end to the great controversy. How do you see the message bringing an end to the great controversy? First, we have to have a restoration. La pregunta también era cómo el mensaje termina en la gran to bring back controversia, to Eden. And so with the volviendo al message Edén. being prophetic, it will show us the events that are taking place. Y con relación al aspecto profético, porque nos muestra los eventos que están tomando lugar. So you say restoration Entonces aquí él dice que es restauración, to Eden. Then showing us events. That's what you said. y luego el aspecto de mostrarnos eventos. What kind of events? ¿Qué tipo de Yes, eventos? we have our external events that are taking place in the world. Los eventos externos que toman lugar en el mundo And we also have events internal. y también tenemos los eventos internos. Can you give an example of each? ¿Podrías darnos un ejemplo de un evento External interno? events we see with the powers, the external powers, for example, the laws that are being put into place, that are taking place. Con respecto al aspecto externo serían los poderes y las leyes que son We see pasadas. all the human rights, the laws of the human rights also being kind of destroyed or put in place to Vemos be las leyes, basically. las leyes de protección a los derechos humanos como están siendo destruidas. Well, there's so much happening, so much taking place. Así que mucho aconteciendo. So you've given us an example for external. What's about internal? Esos serían ejemplos de eventos externos. ¿Y qué me puedes decir de internos? Internal events is basically understanding the prophetic message, trying to understand the prophetic message. And when we don't follow the line or understand the line, we tend to fall off. And so as we watch Los eventos internos serían el seguimiento del mensaje, pasando por las líneas y aquellos que podemos caer si no caminamos. we have the separation, we have this huge separation, we see prophetic events taking place that there has to somehow be a separation. Y vemos que hay una separación en el mensaje So según avanzamos. Events for you are, is it the understanding of things or is it the separations? You mentioned both. ¿Qué sería para ti entonces el evento interno? ¿La separación o los eventos? I guess when we don't understand, it brings us a separation. Creo que cuando no entendemos, eso causa separación. But I'll put a stop to that because sometimes we understand and we still separate. So I would say the separation. Así que lo dejaré como siendo la separación. So that's an interesting point now. I think you got me hooked now.
Así que creo que has hecho un punto interesante y me gustó. So Gail said there is separation. Entonces, Gail está diciendo de que hay separación People understand and they don't understand. porque hay personas que entienden y que no entienden. Is that what you said? Okay. What kind of events? Maybe we should first ask ourselves the question: what do we say is internal actually? Deberíamos tal vez decir qué entendemos por interno. So externally, we are quite sure it's the world, easy. Sabemos que externo es el mundo, es fácil, But when we talk about internal, what do we actually mean? What is internal? es cuando hablamos del interno, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir? I see the chat now. You see some, is the translation okay? Just understand, Baisha. So the first one that we have in Portuguese, that says to receive messages from God, to bring the human being to the present time. El primer mensaje en el chat que está en portugués es, para recibir los mensajes de Dios se precisa tener a un ser humano en tiempo presente. Y así nosotros como parte del movimiento recibimos esos mensajes y necesitamos ser transformados por ella Okay. o por el mensaje y compartirla. Before we go back to this question and pick up what was said, I want to understand what is internal. Entonces, bueno, queremos entender qué significaría interno. So we know this is the world. Ya sabemos que externo significa los eventos del mundo. What is internal? Interno sería Why qué. do we struggle to give an answer? ¿Y por qué nos cuesta dar una respuesta a esa pregunta? I would say that the internal is us as a movement. Então, eu diria Diría que que o interno somos nós como movimento, but we might struggle to give an answer because we might think of Christian world as in Christian people or religious people. I'm not sure. But I would say that the internal is the movement. Então, eu digo que o interno somos nós como movimento, mas talvez a nossa dificuldade de dar a resposta é porque a gente pensa no mundo religioso mais abrangente. So you say internal is the movement plus religious people, maybe? Então, or Adventism. Então, você diz que o interno é um movimento e talvez mais as pessoas religiosas? Rosie? Rose? Eu acho que o interno somos nós do movimento, Então, creo que lo interno seríamos nosotros, los que estamos dentro del movimiento. e acredito que também as pessoas. Acredito também que as pessoas que estiverem entrando para o movimento, fazendo parte desse movimento, também vão fazer parte desse interno. Y todos los que entren después al movimiento hacen parte de lo interno. will be as well the part of that internal. So, Part of the internal. so you disagree with Gabriela? Então, você Así discorda. que Rosy no concorda con Gabriela. Because she said it's the movement plus religious people or SDA. Gabriela está diciendo de que los eventos externos son la iglesia adventista, el movimiento y personas religiosas. Eu não sei se minha resposta. No, Rosie. First Rosie, then Gabriela.
Eu não penso que só as pessoas religiosas ou as pessoas religiosas ou você tinha falado? Adventistas. Eu No acho creo que que pessoas sean, que So I don't think that's no only creo que sean religious los people adventistas or específicamente adventistas. o personas religiosas, I think it could also be sino others who personas. join us. Go ahead. So I will take back what I said about religious people. I'm busy thinking of religious people and Adventists. Então, eu Voy a retirar lo que dije religious people sobre and los religiosos e adventistas adventistas. y las personas religiosas. And for now, I'll keep the internal just as us as a movement. Y mantendré mi posición de que en realidad Por interno enquanto, serían nosotros como el né, movimiento. seríamos nós como movimento. Why did you change your mind? ¿Y qué te hace cambiar de opinión? Então, por que que você mudou o seu pensamento em relação a isso? I would say because Adventists, they don't have all the prophetic knowledge that we have. Diría es porque los And adventistas no no tienen el religious movimiento people. profético que nosotros tenemos. So, então eu diria que eu mudei meu pensamento porque imagino que os adventistas não têm todo o conhecimento que nós temos profeticamente e tampouco outros grupos religiosos. Okay, there's another comment on the chat. Então nós temos um outro comentário no Tenemos otro chat. comentario en el chat. I think internal is being seen in our own life. Creo que lo interno se ve en nuestras propias vidas And the changes we are making of testifying with our own lives. y los cambios que hacemos al testificar con nuestras propias vidas, Not only in our understanding of the truth, but with how we live. y no solo nuestro entendimiento de la verdad, sino cómo vivimos. So when we have external and internal, Así que cuando tenemos interno y externo, there is a border between the two. hay una barrera entre los dos. So you have external, which is outside. And Así que tenemos externos, que son cosas que pasan afuera, y lo interno, las cosas que pasan adentro. here, external, Y we quickly say this is the world. y en externo diríamos que es el mundo. But what do you have to do to get into the club? Pero qué tienes que hacer para estar dentro del círculo de los eventos internos? Accept the prophetic message. Aceptar el mensaje profético. So we are going back to how do I call it? What do I call it? Let's call it 7 steps of salvation. So if you remember that study, Así que digamos que en este caso convertirse serían los 7 pasos de la salvación, que espero que hayan escuchado de ese estudio. ¿Cómo comienzas a ser parte de lo del círculo? been a while. Así que ha pasado un tiempo ya. So Pedro says internally is literal events in the movement. Pedro dice que internos son eventos literales dentro del movimiento, Prophetic events that happen in the movement. eventos proféticos que pasan en el movimiento. How do you become part of the movement? Gabriel and then Gabriel. ¿Cómo te conviertes en parte del movimiento? So you're asking regarding the steps of salvation? Você Así perguntou que sobre os passos me da pregunta sobre salvação? los pasos de la salvación. For example, There's this quote from Steps to Christ where it says, God pardons he Esto who viene is de penitent. el, Aquele a eh, quem Deus el camino a perdoa, Cristo, primeiramente torna
penitente, A quien Dios perdona, primero lo hace penitente. and then we have this very important moment of burying our old person by baptism. Y luego está la muerte del yo en el bautismo. Sepultar a nossa velha pessoa no ato do batismo. So I believe one important aspect of becoming part of this club is getting baptized. Y una parte importante de convertirse en este club sería bautizarse. Ser batizado. Gabriela and then Gabe. Okay, thank you. I don't know if it's correct, but there should be an unlearning. Creo que debería haber un desaprender. So you're going to have the unlearning of tradition and culture to be able to understand the prophetic message. El desaprender cultura y otros aspectos. So if you remember the 7 steps, Así que si recordamos los... make you now tell the 7 steps. No voy a hacer todos los 7 pasos, Remember, it looks like our reform line. That's how we pero si recuerdan, se parece mucho a una línea de reforma, por lo menos así la recuerdo. So you have the time of the end. Había un tiempo del fin, It's here you have the darkness. aquí es donde queda la oscuridad, justo antes, That's where you are part of the world. cuando eres parte del mundo, Heed the calling to enter into this reform line. y aquí escuchas el llamado, You receive an increase of knowledge. comienza tu línea de reforma, tienes un aumento del Create conocimiento an experience. que comienza a crear una experiencia, This is the time period where you change your life, where you unlearn and learn. y este es el periodo de tiempo donde cambia tu vida, donde desaprendes y aprendes. To the point where you get baptized. Y luego llega el punto donde eres bautizado. Remember the reform line of Christ. This is where he gets baptized. Y si recuerdan, la línea de reforma de Cristo es aquí donde Él es At bautizado también. baptism, Y en el bautismo you get the robe of righteousness. es cuando se te dan las ropas de justicia. Ellen White talks about baptism being the entrance to the kingdom of God. Y Elena White habla del bautismo como siendo la entrada al reino de Dios. Everyone who wants to be in the club, Entonces, todos los que quieren ser parte del club, which is internally the kingdom of God, que internamente es lo que sería el reino de get Dios, baptized. tienen que ser bautizados. So this is the kingdom of God, Este sería el reino. and the way you enter is by baptism. Y la manera en la que entras a Él es mediante el bautismo. So baptism often is taken very lightly Bautismo también a veces es tomado de manera muy ligera, because it has become a traditional form of just having somebody submerged to water. porque se le entiende como esa forma tradicional del simple hecho de sumergir a alguien en agua. So Carolina says, maybe you don't have to be baptized, Carolina dice, tal vez no tienes que ser bautizado, because people who reject the message can be part of the waymarks as well. porque personas que rechacen el mensaje pueden ser parte de los hitos también. I wish Carolina would be here now, Me encantaría que Carolina estuviese aquí ahora, because I would like to ask, what does she mean by that? porque me gustaría preguntarle qué quiere decir ella con eso. What people reject the message and are part of the waymarks? ¿Qué significa eso de personas que rechazan el mensaje que son parte de los hitos? We'll give
some time for maybe she writes in the chat. Así que le daremos un tiempo a ver y que nos responda en el chat. Okay. Okay, Kingdom of God is internally. Así que el reino de Dios es interno, externo es el mundo. We know since John the Baptist Y sabemos desde Juan el Bautista is that the sign of this entering into this kingdom es que la señal de la entrada a este reino is baptism. es bautismo. Rosie, what was it before? ¿Qué era antes del bautismo, Rosy? Before baptism, the sign of baptism replaced another sign. What was it before? Antes del bautismo había otra señal. Substituir algo que existia antes. O que era? Eu tô com o nome na cabeça, mas não lembro aqui. Peraí. É, Trying to think at Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me estoy não sei acordando. se eu tô errada, mas era o sacrifício? No sé si me equivoco. No es el Remember sacrificio. Abraham. Te acordarás de Abraham. Sim. He makes a covenant with God. Él hizo un pacto con Dios. God says, "You're part of my club now." Y Dios le dice, ahora eres parte de mi club. But Abraham's children Solo que los hijos de Abraham have to do something in order to demonstrate that they are part of that club. tendrían que hacer algo para demostrar que son parte del club. Tem a ver com o trabalho no santuário? ¿Qué tiene que ver con el trabajo en el santuario? Eso fue Aarón. But beforehand, what did the Israelites do? Pero antes, ¿qué hacían los israelitas? It was done to a baby Se le hacía a los the bebés 8 days when it was born. a los 8 días de nacido. É o crepúsculo? Não, é o crepúsculo. É circuncisão. Yeah, La circumcision. circuncisión. Perfect. So before there was baptism, there was circumcision. Así que antes del bautismo había la circuncisión. Was that what you wanted to say, Gabriel? Okay. So beforehand, when you were part of Israel, Antes, los que hacían parte de Israel, did you have a choice? ¿será que tendrías alguna manera de escoger So ser o no parte de my Israel? father would be a Jewish patriarch, Digamos que mi papá era un and I patriarca was judío. Y digamos que yo nací hombre también. choice ¿Será que yo tenía alguna to choose between these two. forma de escoger ser circunciso o no? So I see Ser parte, ser del interno o no? no, you don't have a choice, Rosie. No, no había ninguna Eu acho que você já forma de respondeu, escoger. não tinha uma escolha. No había forma de escoger. Circumcision was just a symbol. La circuncisión era simplemente un símbolo, Everyone knew already your blood is part of this club. pero todos sabían que tu sangre, So people from the world, were they able to come in? Heathens. hacía parte de ese club. Pero ¿será que personas de afuera podían llegar a convertirse en la época de Israel? He says no. Why do you say no? Alguien dijo que no, ¿por qué no? Israel was a race that was chosen. Yes. Was Israel era una raza que fue escogida, un pueblo and so there escogido. was basically a complete separation. The pagans were doing their thing, Así que había como una completa separación. Los paganos hacían sus cosas and then God made strict rules that they should not be mixing with the pagan rules. y luego Dios les mandó leyes muy estrictas de que no se mezclaran con los So I agree paganos. with what you said. Hasta aquí concuerdo con lo que See what dices. Gabriela says.
Vamos a ver lo que dice Gabriela. To join that group, they would also have to be circumcised. Para unirse a ese grupo tienen que circuncidarse. Então, eu digo que as pessoas deveriam se juntar a esse grupo, mas a pergunta é, então, para se juntarem a... Então, será que houve pessoas se juntando a esse grupo? Não. No? Oi. What are you No saying? entendí la pregunta de O Tamina. que você, Matias, diz? Eu acho que sí. Okay. Yo creo que sí. Creía en el mensaje de Moisés o de los israelitas se voltaban presélitos y acho que también hacían bautizo. So, yes, I do believe people joined this group. They did their sacrifices and they would go through baptism. Por ejemplo, Raab, aunque no se menciona que Elia se haya bautizado, se unió al Deus de los israelitas. El ejemplo de Rahab, por ejemplo, de que ella no era, ella era pagana y mujer, no se circuncidó, pero se convirtió en parte de Israel. So we have an example of Rahab. Mas tal como o exemplo de Raabe, ela não está mencionada diretamente, mas sim, eles faziam um sacrifício e logo mais depois eram batizados. So we have people like Rahab. Então, temos, por exemplo, Raabe. We have Ruth. Do you temos remember a Ruth? Tenemos a Ruth, tenemos a Rahab, Other men. hay otros hombres que también se convierten. What happens in ancient time while there was still circumcision? Pero ¿qué pasaba en aquella época cuando todavía había circuncisión? Is when they would enter, Es que cuando entraban, they are allowed in the kingdom of God, se les permitía ser parte del reino de Dios, but only in this corner here. pero solamente en una pequeña esquina. Eso es lo que se les permitía. So if you even look at the names in the Old Testament, Si incluso miran los nombres en el Viejo Testamento, even though they joined the Israel, aunque se juntaban a Israel, because they didn't have the blood of Israel, they were always on the side. You are from this and this, Moab or whatever country. siempre se les recordaba de dónde venían, o sea, no, siempre sabía que eran diferentes. ¿Sí? ¿Está cierto? ¿Sí? Gabriel? Or Matías? You want to say something? Pensé en Urias Eteo. Se falaba que era Eteo, aunque lutaba las batallas de los israelitas. Urias Eteo. So they would say that they would, even though Uriah would fight the battle with them, they would say, oh, you the Ethiopian. Yeah, okay, you're over there. Okay. Gabriel, you want to say something? There's actually a name for this in the Bible, right? Hay un nombre para esto en la Biblia, Proselytes. Yeah. los prosélitos. Então, existe nome para isso na Bíblia, The proselytes. que são os... Eu Eu não não sei em sei. português. Deixa eu ver aqui. Mas os... Ver aqui na Bíblia. Prosélitos. que são os prosélitos. So these are converted Jews, right? Então, Y los prosélitos eran los judíos convertidos. So now Christ comes on the scene Pero bueno, viene Cristo and circumcision is replaced with baptism. y la circuncisión es reemplazada por el bautismo. What happens now? ¿Qué acontece ahora? What does baptism
¿Qué es lo que cambia el bautismo? So maybe let's make a list. Hagamos una lista. I'm not sure how to write it, but circumcision and baptism. De un lado tenemos circuncisión y del otro lado bautismo. So here you're had to be male. En circuncisión tenías que ser hombre para Here ser you circuncidado. to have the correct blood Aquí tenías que tener la sangre to be correcta really part of the club. para realmente ser parte del club. So you can come in, but you're always in this little corner. Puedes venir, pero siempre estarás en ese pequeño espacio What happens now diferente. with baptism? Okay. So as you have there already, you've got male and I guess now we all. Now it's all. What means all? I didn't want to En el bas- bautismo son male, todos. I just want to say people, you know, we. O sea, bautismo serían tanto hombres como mujeres. And then you have blood there. And then you Y have luego con blood respecto a there, los that was a la then sangre, physical, and now baptism will be spiritual, I think. Whoa. Circumcision was physical and this was spiritual. la circuncisión era física y el bautismo era espiritual. And what was circumcision then? ¿Pero qué era la circuncisión? So they're both physical. Que ambas son Yes, físicas. because El you go bautismo into literal, waters and así que es físico, y la circuncisión era algo físico. So you have this being a sign. And this is a sign. So what's about the physical and spiritual now? Así que tanto el bautismo como la circuncisión eran señales. you put it in the right words. I said physically, you put sign and sign. So that's correct, yes. So this is okay. Yes. Okay. Dos señales, circuncisión y So what bautismo. happens to the blood? Y con relación a la sangre, tienes que ser parte de una raza específica. Is gender still important? ¿El género todavía importa de alguna manera? I'm asking you. Well, my opinion is when I say everyone, I guess gender is not important like it used to be. Ya no es importante. Sometimes we have to bring these things in our mind again and speak it out loud, saying A veces tenemos que, gender is not important anymore. a veces tenemos que traer todos estos temas de nuevo y decirlos en voz alta para darnos cuenta, donde dice aquí, género no es importante en el símbolo con el bautismo. Okay. ¿Para quién no es más importante el género? ¿Para Well, quién? we that are taking the message, a prophetic message, it's very important to know this. Nós que compartilhamos essa mensagem profética, é importante que a gente saiba que gênero não é mais importante. Let me restate my question. We are in Christ's timeline. So we're not Estamos ahora, volvamos a la línea de Cristo, en el tiempo de we Cristo, see John the Baptist vemos a Juan el Bautista, that he comes up with a new sign. vemos que Juan crea una nueva señal Part of the club. donde él dice, si quieres ser parte de este Now, it's grupo, not enough anymore to be circumcised, you have to be baptized now. ya no es suficiente que te circuncides, tienes que de hecho bautizarte. I asked what changes, Pregunté que qué cambia and we know with
with the sign of baptism, now everyone was able to be baptized, Y sabemos que con respecto a la señal del bautismo, todos pueden ser bautizados. which we could also call male and female. Que podríamos decir que serían hombres y mujeres. Si lo quisiéramos decir diferente, We could say gender was not important anymore podríamos decir que género ya no era importante to decide if you can be part of the club. para decidir si puedes ser parte del grupo o no. Now my question is, for whom was it not important anymore? Ahora mi pregunta es, ¿para quién dejó de ser importante el género? ¿Los gentiles, dice Gabe? Sure. ¿Segura? Can the Gentiles be baptized? ¿Será que los gentiles pueden bautizarse en ese momento? If they change, Si cambia. because we say everyone, Be baptized. yes. Yes. Ok, los gentiles pueden ser bautizados. So Gentiles, they're a different subject. Ahora, los gentiles es un tema diferente. Gabriela. Gabriela. So, I think everyone now had the right of being baptized. Então, eu Creo que vejo todos tienen que el tinham o derecho direito de bautizarse, but it was not accepted by everyone. Mas isso pero não no quer era dizer- aceptado por todos. So, for instance, if we think of the Pharisees, Sadducees, they still wanted to have the separation. Si pensamos de los fariseos y saduceos, ellos todavía querían mantener Even esas some separaciones. disciples questioned Christ at times. Y algunos discípulos cuestionaban a Cristo. Judeus, fariseus, judeus não, alguns saduceus, fariseus, eles eram contra que todas as pessoas fossem batizadas, e eu creio que às vezes até mesmo os discípulos questionavam Cristo. There was only after a certain point that the disciples started understanding this. I think even initially when Christ used to mix, they would question Christ. Então, mesmo Solo eles hasta cierto momento después, los discípulos fue cuando consiguieron entender. se misturava com certos grupos de pessoas, eles não entendiam o porquê que Cristo fazia isso. Mhm. So, No entendían por qué Cristo se juntaba con ciertas personas. but you didn't mention who didn't care anymore. Me has respondido quiénes son las personas que Importa, todavía mas les também importa eles el eram tema, pero no me has dicho que não quiénes son los se que ya no les importa. ¿A quién dejó de importarle género Yeah. con relación al bautismo? Christ didn't, it didn't matter for Christ. It didn't matter for Christ. Para Cristo dejó de importar. And with Christ comes who? Y con Cristo, ¿quién más? The female. Who does Christ represent? ¿Quién representa The church, Cristo? movement. No. ¿La iglesia, el movimiento? Gabriel? God? Yeah. Dios. It's just God didn't care anymore. O sea, a Dios no le importa el género. So God didn't care about, in this particular matter, we see God doesn't care about gender anymore. Así que aquí es donde vemos que a Dios es quien dejó de importarle el género. Which is revolutionary. Que es revolucionaria. See, God allowed women to be part of the club. Porque ahora vemos a Dios permitiendo a las mujeres ser parte del grupo. Something also important, I think. Y también me parece importante, en esta época de la circuncisión, era así, estaban los And a patriarcas. good patriarch is what? Y un buen patriarca era ¿qué? What was the culture like back then? ¿Cómo era la cultura en aquella época? Yeah, so here's the patriarch. Y está el patriarca. patriarca, é o que nós representamos aqui.
And how does it look like? Gabriel, will you translate? He was a priest. Então seria A sacerdote. priest? Era un sacerdote. Okay. No, we stick to a normal person, not Ah, any role or No pensemos que era un sacerdote, pensemos una persona normal, que era patriarca. Lo haré de manera diferente. At least that's what people tell me. I ask complicated questions. Eso es lo que por lo menos la gente me dice, que hago preguntas I try to make sense. complicadas. What did families look like back then? What was the culture? ¿Cómo las familias estaban estructuradas en aquella época? ¿Cómo era la cultura? So you had the patriarch. I gave you the start. Entonces, el patriarca es el primero, les di el comienzo, ¿cómo sería la familia entonces? We have the dad being the head of the family as Yeah. the patriarch. Entonces tenemos a él como la cabeza de familia, Da família sendo o patriarca. And then the woman under the husband. One woman? Well, back in the days they could have many women. Depois vinha. después viene la mujer Porque o mujeres, porque pueden tener más de una, And then you would have the younger children, the kids that they would have from this woman. How many? As many as luego los hijos Então, que depois- tendrían con estas mujeres Many as they could have. depois, digamos, y podían tener tantos hijos como pudieran. So often the children were 10 up, whatever they could have. às vezes eles tinham mais de 10. A veces tenían más. How were the women and the children saved? ¿Cómo los niños y las mujeres eran How were they part salvados? of the club? ¿Cómo eran parte del club? Barbara. Bárbara, Se o homem aceitava a mensagem? ¿el hombre aceptaba el mensaje? So we're in this time period. Yeah. Did he have to accept the message? Então, nesse período ¿Será que él tiene que aceptar el mensaje? o chefe aqui teria que, o chefe de família teria que aceitar a mensagem nesse período de tempo? Yes. Eu digo Yes. que sim. I would say no because they born into it. They're Eu born diria into que it. não, porque ao Diríamos ser- que no, porque nacieron así. Então eu diria que não, porque eles já nascem nessa linhagem. So if you didn't do an awful crime, Então se você não Digamos que no cometiste un crimen terrible, where the law of Moses had to punish you, donde se supone que en la ley de Moisés debería ser castigado, you didn't even have to believe in the message. ni siquiera tenías que creer en el mensaje para estar You ahí. just Ser- do the tradition and you eat the right thing. That's it. O no, comías de manera correcta lo que ellos comían, o guardabas las fiestas. So how was this family saved? La pregunta es cómo se salvaba, cómo era la salvación de esta familia, cómo ocurría. Gabriel? Through circumcision. Yes. So you A través de la circuncisión. Do we have rent? Only by this person here you are saved. Solamente mediante esta persona que está aquí, el resto se salvaba. Because he's male. He has the Porque right, era hombre, tenía la sangre correcta received the sign. y también poseía la señal So what do you need to do as a woman? de la circuncisión. Así que, ¿qué tenías que hacer como mujer? You need to marry the right guy. Tienes que casarte el hombre correcto. So how could we call this salvation here? ¿Cómo podríamos llamar la salvación aquí? What kind of salvation is this? ¿Qué tipo de salvación es esta? No, this is again a complicated question. Otra vez haciendo preguntas muy complicadas. Rosie, you've told me all these stories and now she's even grabbing the microphone. Uma piada interna. Okay. Seria uma salvação literal? ¿Era una salvación literal?
Bueno, literal, right? It was literally about being saved. todo era literal, era literalmente acerca de ser É salvos. uma representação literal a salvação. Eu penso no literal, no sentido de essas pessoas não precisavam também nem crer, nem não precisavam crer totalmente na mensagem, bastava fazer o que era as tradições, seguir as tradições. Então, Así que solamente tenían que seguir las tradiciones para ser salvos. No había necesidad de una creencia real interna. Yeah. So, yeah, you want to say more? você quer acrescentar? Não, eu queria saber se você quer um pouco mais, ou se I want to know more, yeah. Eu quero saber mais. Because when do we have to stop, Barbara? In 20 minutes. Oh, we have to go. Okay. Então, nós ainda temos mais 20 minutos de aula. So what I'm thinking about when I look at this picture, Então, Cuando miro esta imagen y lo que pienso es lo siguiente. this is corporate salvation. Una salvación corporativa. One person fits the requirements. Es donde una persona es la que encaja en los requerimientos Clinging to that person is saved. y todos los que estén encajados o conectados con esta persona son salvos. So I wanted us to see this. Quería que viésemos esto So we can look at this now here. para que ahora podamos ver cómo era con el bautismo. If we That was the model under circumcision. Si este era el modelo bajo la circuncisión, una salvación corporativa, How would it look with baptism? ¿cómo es entonces la estructura con el bautismo? acho que o batismo ele leva uma aceitação e uma salvação individual. So, baptism Así que la salvación es individual, una aceptación individual. Since baptism, Desde el bautismo, only one person at the time can be baptized. solo una persona a la vez puede ser bautizada. Cannot cling to another person anymore. No es como que te puedes agarrar de otra persona para salvarte. Everyone has to figure out their own salvation. Todos tienen que hacerlo por sí mismos. God doesn't care about gender. A Dios no le importa el género. A woman has to enter into this club by herself. Una mujer tendrá que entrar a este grupo por sí misma, Man has to. así como cada hombre tendrá que hacerlo de la misma manera. Your blood is no longer of importance. La sangre ya no tiene ninguna We can importancia. see that God accepts the Gentiles. En ese sentido, entendemos que es que Dios acepta a los gentiles. ¿Y quién es el único que lo No entiende? one gets it except for one person. Porque nadie lo entendía. ¿Quién era el único que lo entendía? Okay, he gets it and one more. Obviamente Dios lo entiende, pero otra persona. I believe John didn't understand that. No creo que Juan entendía eso, incluso cuando él es el que instituyó el bautismo. Otherwise, he wouldn't be in prison doubting everything. Si no, no estaría en la cárcel con todas las dudas que tuvo después. Back then, there was even not a message about the Gentiles yet. De hecho, ni siquiera había un mensaje sobre los gentiles cuando Juan el Bautista estaba vivo todavía. Pedro said it. It's Paul. Sería Paul Pablo. is the only one who gets it. Pablo es el único que entendió lo del bautismo.
Gentiles have to be baptized? Cuando decía de que gentiles y judíos tienen que ser bautizados. And he makes no difference. Y él no hizo ninguna acepción de personas. Creates a fight within the disciples, Lo que de hecho generó una lucha entre los discípulos. and they end up separating. Y de hecho se acabaron separando. What do the disciples like to do? ¿Y qué les encanta hacer a los discípulos? They say, Jews first, Judíos primero, we are part of the club. porque somos parte del And grupo, after a while, like, okay, the Gentiles can come in, y luego como, bueno, los gentiles pueden venir también, but they gotta stick to that corner. pero tienen que permanecer aquí en esta esquina But separados. God didn't think that way anymore. Pero Dios ya no pensaba así. So gender is not important. Como ya el género no es As importante, well as the blood is no longer important. también la sangre It becomes no es a importante. total salvation. Se torna una salvación totalmente Male or individual, female, if Gentile or Jew. bien sea gentil, judío, mujer, hombre. Baptism becomes the sign of entrance. Pero el bautismo es como esa señal de So, entrada when a we ese look, movimiento. if we know what's the internal today, Así que cuando queremos entender qué es lo interno hoy, then we would have to ask, because external, we stick to being in the world. So el interno, internally, we know it's the kingdom of God. cuando nos referimos a la palabra interno, sabemos que estamos hablando del reino de Eu Dios. tenho uma dúvida. Tengo una pequeña Quando pregunta. você diz que Deus não se importa mais com gênero, você pode me explicar? Por que Cuando dices que Dios no se importa con género, isso ele se importou alguma vez com gênero? Porque eu acho que me ele estás, nunca se importou. estás queriendo decirme que alguna vez Dios le importó el género, porque yo sí pensaba que a Dios realmente nunca le importó el aspecto de género. There's a question, can we say race instead of blood? We can do that. Alguien preguntó que habíamos dicho que no importa la sangre, que si eso podría representar raza, y es eso exactamente. If we say, did God ever care about gender? La pregunta entonces que se ha puesto ahora es si alguna vez a Dios le importó el género. We also would have to ask, did he ever care about race? Tendríamos que también preguntarle a Dios si alguna vez se importó con qué raza era We alguien. have the line of Eden to Eden, where we see the big picture and see God, the three curses are the result of three sins. En la línea de Edén a Edén, nosotros vemos la imagen amplia y las tres maldiciones. I thought I'm the teacher asking the questions. So we have sexism, Tenemos sexismo, la primera maldición. so we have a chiasm here. Tenemos un quiasmo. Then we have worship Sexismo, adoración and we have race. y raza. So when we look at this picture and we see Eden restored, Cuando vemos esta imagen y la restauración del Edén, we see that God never, he's cleaning up the mess which humans created. vemos que Dios realmente está limpiando el desastre que crearon los seres humanos. However, if we look at fractions of that line, Pero a pesar de que podemos ver
pequeñas porciones de esta línea. Why were the Jews so nationalistic, racist, and sexist? ¿Por qué los judíos eran tan nacionalistas o racistas y sexistas? That's a difficult question now. Did you want to? Because I thought you were doing this. I had a thought, but you said it's a difficult one, so I would, but I would still say it's because of a thus saith the Lord. Então, Yo mesmo diría que que es por un así dice el Señor. Por eso eran racistas y sexistas. que talvez é por causa de assim diz o Senhor que eles tinham. So you agree with Pedro, who says God made them so. Então, você concorda Pusieron en comigo el comentario que Dios los que hizo así. Deus fez isso? Gail, do you agree with the two of them? Gail, você concorda com eles? That God did it that way? Yeah. Que Dios los hizo así. Somehow I disagree because if God did that, God made Yo- them complete, I wouldn't say would have been a complete mess up because then that means from the beginning, God made a total separation. But in the beginning, he didn't in Eden. It Si Dios es el que hizo eso, sería todo un desastre, porque en realidad Dios no creó ninguna separación en el inicio. Permitiu isso? Então, estamos dizendo que Deus permitiu essa bagunça desde o início, mas no Éden, Deus não permitiu isso. So I just wonder, I don't know if I'm right. I know the Jews had this lineage mentality, you know, Tanto, eu sei que os judeus tinham essa linhagem, so they also felt that they held the power in everything and they held the truth and they didn't want to share it with anybody else. Yo diría que los judíos creían que tenían la verdad y que eran muy especiales y que no tenían que compartirla con nadie más. My question is, where does this mentality come from? Mi pregunta sería, ¿de dónde viene esta mentalidad? Raquel is commenting, saying, I would say they were believing they were special. Again, Raquel diciendo lo mismo de Raquel Gay, de que los judíos creían que eran especiales. Pero pregunto, ¿de dónde venía la mentalidad? Yeah, I see you want to say something. Well, I believe these are results of the sin being introduced. então eu creio que isso é resultado do pecado que foi introduzido. And Diría que pride is one of the core original sins, right? sexismo y racismo o nacionalismo vinieron del pecado, de la introducción del So when pecado. God speaks to Moses, he nurtured their pride. Así que cuando Doesn't he support it? la pregunta es, ¿será que Dios cuando levanta a los judíos y le da ley a los judíos, ¿será que está exaltando el orgullo de los judíos? Porque se volvieron nacionalistas. So do you see a problem in all of that? ¿Será que hay un problema en todo esto? We have actually, I like the study from Elder Terry about the Tower of Babel. A mí me encanta el estudio de la anciana Terry sobre la Torre de Babel, where you realize when you come to the Jewish nation, they had all of this already in them. cuando vamos a la nación de Israel, todas las cosas So que esas leyes it's a result ya las of tenían. the apostasy, what I think Gabriel already said as well. Todas las apostasías ya las vivían ellos. But when you see how God speaks with Moses and Abraham and so on, Pero cuando vemos la manera en que Dios habla con Abraham o con Moisés, he seems to support that. parece que Dios habla como si apoyara eso, esas cosas feas. So how do you solve that? ¿Cómo resolvemos eso? Eu creio que Deus estava sendo misericordioso, paciente com essas pessoas,
I think God was being Creo que Dios estaba siendo misericordioso y paciente con ellos. E como resolver isso? Eu acho, pode ser uma questão de dispensação. Y cómo resolverlo me parece que es una cuestión de la dispensación. It depends. Depende. I don't have an answer to it. Yo tampoco tengo una respuesta, There is friction. pero lo que sí podemos ver, por lo menos hasta ahora, es Because, fricción. no, God didn't put it in them. Primero, sabemos que Dios no puso nacionalismo, racismo, sexismo en ellos, It seems like he's nurturing that. pero parece que cuando Él está guiando a Israel y le da leyes a Israel, es como que si And then he Él, has a really hard time getting it out of his people again. él nutriera en Israel esos aspectos racistas o sexistas, y luego Dios tuvo que hacer tanto trabajo para quitarle eso. I think it's really a complex question. Creo que realmente es una pregunta I was compleja, thinking that God was concerned pero estaba pensando que Dios estaba preocupado of o le importaba keeping his people pure en mantener a su pueblo puro spiritually, espiritualmente, so constantly reminding them that they needed to separate from those around them. y constantemente recordarles de que tenían que mantenerse separados de los que los rodeaban. As it often is, we have to look also on the others, so to say. De esta manera tenemos que mirar a los otros, In this case, the Gentiles, the pagans, en este caso serían los gentiles o los paganos, and there needed just to be a clear line of what God was in agreement with and what he was not in agreement with. Dios tenía que estar claro con qué cosas estaba de acuerdo y con qué cosas no. And back in that dispensation, Y en aquella dispensación, people and groups, they had their religions and beliefs and customs. personas y grupos tenían sus creencias y costumbres. It's just a clear mandate. Don't mix with these people because they're not doing what I want you to do. Y es como un mandato estricto, no te juntes con estas personas porque no quiero que hagas lo que ellos hacen. So what do you think what happened when the wall between the Gentiles came down? ¿Y qué crees que pasa cuando el muro entre judíos y gentiles se cae? ¿Qué pasa If entonces? I understood you correctly, you said God had a clear line of what he wanted, what he disliked. Porque como me acabas de decir, Dios tenía una línea clara de qué es lo que quería, qué cosas le gustaban, qué cosas no. What happened when Gentiles started to pour in to the Jews? ¿Qué pasa cuando los gentiles empezaron a juntarse a la iglesia? To stay in this symbology, Para mantenerme en esta simbología, I think the wall was just moved a little further. creo que el muro simplemente se movió un poco más hacia afuera. Because it's not about all Gentiles, it's about converted Gentiles who are now part of God's people. Porque no es sobre todos los gentiles ahora el muro, sino sobre los gentiles no convertidos. Those Gentiles who didn't believe in God are still outside the wall, if you want. Can I interrupt you? But keep your thoughts. I think it is, I want to emphasize what just was said. Me gustaría enfatizar lo que fue dicho aquí. It's not about all Gentiles, it's just about the converted ones. No es sobre todos los gentiles, sino los convertidos. I didn't want anyone to lose this. No quiero que nadie pierda eso. Continue, Gabriel. Does this remind you of something? ¿Será que les recuerda algo? The situation we're having here.
una situación que estamos teniendo aquí. Gabriel? Gabriela, sorry. Did you have your hand up? Or is it just- Okay. Gabriel, you want to say something? Liberalism. El liberalismo. You see, this was not intended, but we got there somehow. Bueno, verás que esto no se suponía que lo hiciéramos, pero llegamos ahí sin I querer. see two issues we're having today, Veo que tenemos dos problemas hoy, and we have to wrap up soon. So next class, pero tenemos que terminar, así que en la próxima clase. we wrap up now, and then. So the two problems I'm seeing Los dos problemas que yo estoy is viendo, what currently is being talked about in classes, international classes. lo que se está hablando ahora en las clases internacionales, In what direction is the movement supposed to go? ¿en qué dirección se supone que el movimiento debería ir? What are we allowed to do and what are we not allowed to do? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Gabriela. So when you asked the Gabriela. question, one thing I was thinking of was about the class that we had on Sabbath with Alder Parminder. Con la pregunta que hiciste, me hiciste recordar de la clase que tuvimos el sábado con Parminder. Tivemos no sábado com o ancião Parminder. Because if we think about the Sabbath, one of the questions he made was the following. Então, se a gente pensa no Porque si sábado, pensamos sobre el sábado, una de las preguntas que Parminder hizo fue la siguiente. all those Gentiles that come into the movement now, are we going to track them and see if they're keeping or not the Sabbath? Então, ¿Será que vamos a estar viendo si los gentiles que entran a nuestro movimiento guardan o no guardan el sábado? A gente vai estar vigiando para ver se eles guardam ou não. Vigilando si lo hacen o no. So that means are we going to force people to keep the Sabbath? ¿Será que vamos a forzar a las personas a guardar el sábado, a los que entran en el movimiento? So we ourselves are questioning now the importance of the Sabbath. and Así we que need nosotros to mismos ask ahora estamos all the cuestionándonos other la people importancia del sábado. and those that join us, are they going to keep the Sabbath or not? If they don't keep the Sabbath, are they going to be part of us or not, for instance? Então, Y la pregunta queda es si ellos guardan o no el sábado. ¿Será que eso los delimita de ser parte del grupo o no? Guardar el sábado. Mesmo que elas se juntem a nós, o que nós fazemos se elas não estiverem guardando o sábado? Do you understand what Gabriela is saying? Então, vocês ¿Será conseguiram que todos entienden la pregunta de Gabriela? Follow. Yeah. So when we go back to this time period where this swap is happening, Cuando volvemos a esta época, sorry, cuando la transición de la circuncisión al bautismo estaba aconteciendo, so remember the Jews didn't just have the 10 commandments. recuerden que los judíos no simplemente tenían los 10 mandamientos. We know they had this, I'm not sure what the name was, but this side book with all the traditions they had to keep. Recuerden todas las listas de tradiciones que ellos tenían que guardar. That was for them just as holy as the prophets of ancient times. Y para ellos esas tradiciones eran tan santas como los profetas. And when the Gentiles come in, Y cuando los gentiles vienen, there's a, could I say a culture war? podría yo decir que hubo una guerra cultural. They have to figure out what do they keep and what do they throw away. Tenían que decidir qué guardar y qué desechar. What is tradition which they should leave behind them ¿Qué tradiciones tenían que dejar atrás and what can they not throw out? y cuáles no deberían dejar? But further, Pero más allá de eso, the Gentiles coming in, they have their own culture as well. cuando entran los gentiles, ellos vienen con sus propias culturas también. They also have the difficulty, what is okay
need to throw out. Ellos tienen que ver qué pueden guardar y qué no pueden guardar. So, in summary, the same Así que en problem we are resumen, facing today, el mismo problema que estamos enfrentando hoy, I see that it's very likely that Paul, the disciples had back then. me parece a mí que es muy probable que los discípulos y Pablo tuvieron los mismos problemas. We, by adopting the six, Al adoptar los 6 mandamientos, amor al prójimo, as we say, things have changed in the movement. Our approach has changed. nosotros nos hemos dado cuenta de que la manera en que abordamos ciertas cosas han cambiado en el movimiento. Some of us embrace everything from the Gentiles. Algunos de nosotros abrazamos todo de los gentiles. Some of us want to keep up the Jewish traditions. Algunos de nosotros queremos mantener las tradiciones judías, What do we need to keep and what do we need to adopt or throw out? así que tenemos esta lucha de qué cosas mantenemos y qué cosas tenemos que desechar. So how I understand it now is we're just where we're supposed to be. Así que la manera en que yo lo entiendo es que hoy estamos en donde se supone que debemos So estar. the struggle we are in this movement is good. Así que la batalla que estamos teniendo ahora en el movimiento es buena. So when it's good, what should we do? Y si es buena, entonces ¿qué tenemos que hacer? We should hang in there, Mantenernos ahí, de hecho, study and see what is correct. estudiar y saber qué es correcto. With that, we have to say, Y con eso debemos decir también, we cannot be like politics, no podemos ser como los políticos, where you have an agenda and you try to push your agenda, donde tenemos una agenda e intentamos empujarla, because then we have to remind ourselves of the nature of man, fast brain, slow brain. porque después tenemos que pensar en la naturaleza del hombre, o cerebro rápido, cerebro lento. When we push an agenda, Tenemos que darnos cuenta que cuando queremos llevar adelante una agenda, can you be certain that it's non-biased? podemos estar 100% seguros de que no tiene sesgos. When you push your thoughts in the movement, Cuando quieres llevar tus pensamientos al movimiento, can you be sure that they're clean and pure in accordance with method and lines? ¿será que estás 100% seguro de que tus pensamientos están de acuerdo con la línea y con la Are they metodología? covered up with your own culture? ¿O será que están cubiertos con tu propia cultura? And you're just trying to be a good politician pushing your culture. Y simplemente estás tratando de ser un buen político empujando tu So, in cultura. summary, En the mess resumen, we are in is right on el desastre en el que estamos ahora está en el tiempo correcto y es bueno. hang in there, Mantengámonos aquí, reason together, razonemos juntos, but do not push your own culture. pero no empujes tu propia cultura. That's what I take from that. Es lo que yo tomo. And the second point I wanted us to take from here, Y el segundo punto que me gustaría tomar de acá, and I will end with this, y termino con esto, when you look at corporate salvation or individual salvation, cuando vemos el tema de la salvación corporativa y la salvación what individual, system do we have today? ¿qué sistema tenemos hoy? Oh, Gabriel says both. Why do you say them? Tenemos los dos sistemas, dice Gabriela, el corporativo y el individual. ¿Por qué los dos, Gabriela? The entire movement, but we also have us as individuals. Porque tenemos el movimiento como corporación y nosotros como individuos. Okay. Pero Tal vez tiene más que ver con el trabajo que tenemos que hacer. Então, eu disse os dois, mas eu pensei na salvação individual e na salvação em nós como movimento, mas
Okay. What of these two systems do we have today? ¿Cuál de estos dos sistemas tenemos hoy? Interesting that it's so hard to say an answer. Es tan interesante que nos esté costando decir la respuesta. Gabriel? I think it's individual. Individual. Yes. First, God introduced it here. Antes a Dios introdujo esto de Secondly, Ellen White repeatedly says pero Ellen White repetidamente ha dicho everyone has to work out their own salvation. que todos tienen que trabajar por su propia salvación. But we have two problems, and I think this is why it's so difficult to give an answer. Pero tenemos dos problemas y por eso creo que nos ha costado dar la respuesta. Individual salvation is misunderstood. Salvación individual a veces es malentendida. People think I need to work out my own salvation Cuando la gente piensa, tengo que trabajar por mi propia salvación, and take that as a liberty to say I can do what I want. y dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiero, ya que es mi propia salvación. I do not need the church. No necesito la iglesia, Corporate. sería el corporativo. But remember, Pero recuerden, this corporate is different than to the corporate of the church. el corporativo acá de la época de los patriarcas es diferente al But de hoy. more than often, I see that in the movement, members are stuck in this system. Así que muchos en el movimiento creo que todavía están presos en el sistema anterior. So what happens in the movement? What I see in practice. Entonces lo que yo veo que pasa en la práctica en el movimiento, So we replace the patriarch with whom? nosotros pondríamos los patriarcas. ¿Con quién? Who's the patriarch today? ¿Quién era el patriarca acá? Listo. Nope. Jesús. You said No. it before and I corrected you. Lo dijiste antes y yo te corregí. This is a priest. Sacerdotes. Esto de acá es un sacerdote. And though everyone is supposed to be their own individual priest, Y cada uno tiene que ser un sacerdote individual. what do we like to do? Pero ¿qué nos encanta hacer? Both models are under an umbrella, the church, Spanish paper. Okay. We like to gather around the most spiritual person A gente gosta de estar junto da pessoa mais espiritual, because that's just how the nature of humanity works. porque essa A nosotros nos encanta estar con la persona más espiritual, porque así es que funciona la naturaleza humana. Like to have an idol. A nosotros, los seres humanos, nos gusta So it's seguir, natural nos to gusta have tener un a ídolo. person who we admire. Es natural que queremos seguir y estar detrás de una persona a la cual admiramos. And we're in this movement, and there are people who seem to be spiritual, Y estando en el movimiento, hay personas que aparentan ser and we espirituales. think we can be saved by that. Y algunos podemos creer que podemos ser salvos por eso, o mediante eso. But this is a big mistake. Pero es un gran error. The most spiritual person in your group or your leader La persona más importante de tu grupo o cannot tu save líder you. no puede salvarte. We have individual salvation. Nosotros tenemos salvación individual. Um, what am I trying to say is Y lo que estoy tratando de have your decir, own work to do. todos tienen su propia obra You a hacer. cling and hang to someone No pueden nadie encajarse a alguien will save me.
y creer de que tal persona nos puede salvar. I just follow them and repeat whatever they say, if so, and then I'm good to go. Yo solamente me junto a ellos, digo y hago lo que hagan y eso será suficiente para salvarme. The call is not that a few people grow up into being a full adult. El llamado es a personas ser adultos completos. Is growing up. El llamado es que todos están creciendo. Did that point make sense? Or Todos somos llamados a ser adultos. Espero que tenga sentido. and then we'll finish. I just had a question. I agree on totally what you spoke about the individual salvation. Concuerdo completamente con lo que dices acerca de la salvación You individual. said at times you have people saying that when they hear a message, Y algunas veces hay personas que cuando escuchan un mensaje and as a corporate, we all come to the same conclusion that whatever topic it was right. y como corporación llegamos todos a la conclusión de lo que tal persona dijo era correcto, And the individual continues saying, no, I don't accept it. pero hay un individuo que continúa diciendo no, yo no lo acepto. At times they will obviously separate because of not wanting to accept that message, the final message. Y en algunos momentos acontece una separación por no querer seguir un How cierto do you see mensaje. that? ¿Cómo ves eso? Yes. So we have two corporates here, Tenemos dos corporaciones aquí which we should not get confused with. que no nos deberíamos confundir. So if you look at the stories like Paul, Si ves a las historias como Pablo, or this las historias de other story, Pablo, I'm not so good with names, but where this person travels and the other guy joins them and they go to the city, to the church. I don't remember. But Ellen White comments on these stories. Elena White comenta en muchas de estas historias And she says the individual person y dice de que una persona individual church es enviada a la iglesia because there is a power of the corporate church. porque está el poder de la corporación de la So iglesia. Paul, God could have just told Paul everything he needed to know. Dios pudo haberle dicho todo a Pablo, todo lo que But necesitaba Paul saber, directed back to the church. pero a Pablo se lo mandó a ir hasta la And iglesia then he was sent out. para aprender y es luego cuando fue enviado a enseñar. So and this is different to this. Esa corporación es diferente a la que pusimos acá, That's why I said it's two problems. por eso dije que hay dos problemas. One problem I'm seeing, people are just hanging on to someone Personas agarrándose de una persona, de otra, so and so will figure it out and I will just parrot what was said and I'll be fine. creyendo de que alguna persona lo va a entender y cuando esta persona lo entiende, yo simplemente me apego a ello Or y all estaré I need to bien. do is maybe show up on O Zoom. todo lo que necesito hacer es simplemente ir a las presentaciones de Zoom, Time to study. pero tal vez durante la semana no tengo tiempo de estudiar. No need for me to engage in the message work. No necesito involucrarme demasiado en la obra del No need mensaje. for me to present, be a teacher. No hay necesidad de ser There are better profesor. people than I. Hay mejores personas que yo. So I don't understand Paminda, I don't understand Tess. No entiendo a Parminder o no entiendo a Tess. So I just listen half to the video. Así que veo And mitad del someone video will explain it to me in 2 sentences.
pero tal persona me lo va a poder explicar en 2 palabras, así que le pregunto a tal persona. Hours and hours and I don't get at all what he says. Parminder habla por horas y no entiendo nada de lo que dice. And my local leader will say to me in one sentence, I will just wait for the quick version. Y mi líder local lo dirá en una sola oración. Así que esperaré a que me lo explique esta otra persona. This is where I'm saying this is wrong. Es aquí cuando digo de que está mal. People need to remember, and Ellen White is full of that there's an individual work to be done. Y creo que tenemos que recordar esto, y Elena White lo dice muchísimo, tenemos una obra individual que hacer. So the second problem I'm seeing is Así que el segundo problema que veo people take then and say, oh, I have to work up my own individual salvation. bueno, tengo que trabajar con mi propia salvación. Now I'm going to go into politics and I will say what politics means. Entonces yo voy a meterme en política y voy a hacer lo que la política And I quiere get hacer. this line and that Bible verse and that quote and I say what it means. Voy yo a decidir qué es lo que un versículo significa, qué es lo que una cita, una línea significa. Esa no es la salvación individual de la que hablamos. Yourself from the church. Eso es separarte a ti mismo de la iglesia. Dios tiene una iglesia, la guía, We are not to separate from it. y no hay que separarnos de ella. And now comes the confusion, who is the church? Y luego viene la confusión. ¿Y qué es la iglesia? Is it the SDA church or is it the movement? ¿Será que es la adventista o el movimiento? The way how the SDA church is treating this movement is just according to the law. La manera en que la iglesia adventista trata este movimiento es de acuerdo con la ley. Everything right. Ellos de hecho hacen todo lo correcto, todo correcto, And is separating from the church. porque este movimiento está separándose de la And we iglesia, have left Adventism. así que hemos dejado el adventismo Consequences are disfellowshipping and so on. y las consecuencias son desfraternizaciones, They're correct in doing están that. haciendo desglosadas, etc. That's how the law is. Pero es así que funciona la ley, lo están Now, is the haciendo. Adventist church still relevant or is it not? Lo que tenemos que llegar a la conclusión o entender es si la iglesia adventista es relevante o es la iglesia o no. Movement is the church. Y si has llegado a la conclusión de que el movimiento es la iglesia, It's dangerous to wander off. es peligroso andar buscando respuestas en otros lugares. Was that okay? Let's close with a word of prayer. Cerremos con una palabra de oración. Almighty God, thank you for this new day Gracias Dios por este nuevo día and that we can come together and study. y que podamos reunirnos y estudiar. The effort which is being done here. Por favor, bendice los esfuerzos que están siendo hechos Bless aquí. everyone individual. Bendice a cada persona individualmente. Reminded that you are leading us. Que podamos recordar que nos estás guiando You've never left us alone y que nunca nos dejaste solos. and you will guide us also through this difficulty we are in now. Y que también nos guiarás a través de estas dificultades en las que estamos hoy. And your church will succeed. Y que tu iglesia tenga éxito. We put this day in your hands. Ponemos este día en tus manos. Bless us. In Bendícenos Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén.